ضعيف بزاف كينتقل الشخص في المرحله الثالثه وهي مرحله السيده ولا السيده المرضي. تما الناس كيبداو يبانوا الامراض الانتهازيه وكيبداو يبانوا بعض السرطانات مثل السرطان ديال الجلد ديال الكربوس. اذا كيفاش كتنتقل هذا الفيروس؟ كيفاش هذا الفيروس كيدخل في الجسد ديال الانسان؟ غادي نجيو بانه على حسب الاحصائيات سواء العالميه ولا اللي عندنا في المغرب كتلقى العلاقات الجنسيه هي اكثر طرق ديال الانتقال ديال المرض. اكثر من 80 60% من طرق الانتقال كنجيو كنلقاو كذلك عن طريق التنمو الفيروس، ولا الام الا كانت مصابه بفيروس المناعه فهي كدوز الابن ديالها كذلك اثناء الرضاعه. هو يرجعوا للناس انه الاتصالات الجنسيه كتبقى هي اكثر اتصال. اذا من نعرفوا بانه الاتصال الجنسي هو الاكثر طرق الانتقال، هنا كنعرفوا نجيب الحمايه. بما اننا حنا في المؤسسه التربويه خصنا حنا كاباء الحياه هذه ماشي غادي نقول لكم انا شفت شي فيلم ولا الطرق ممتاز. تا واحد الفرصه كيجيب لي كيطرح واحد السؤال وحنا ما كاينش هذه الثقافه الجنسيه، ما عندناش واحد في العمر اللي نهضروا فيه. ماشي نقولوا مثلا واخا الدري حتى 15 عام عاد باش تكون عنده واحد الثقافه جنسيه. فالثقافه الجنسيه راه كتبدا من الدري يكون عنده حتى 3 سنين. يمكن تما كاينين المسائل ماشي بشكل كاريكاتوري ولكن غير مسائل بسيطه يقدر الانسان يحسها. اذا الطرق الاخرى اللي ما كتنقلش الميكروب ديال السيده فهي العلاقات اليوميه من المصافحه الادب الحمام السعال. اذا علاش حنا خصنا نعرفوا هذه الوسائل هذه الطرق انها ما كتنقلش من السيده. حنا خصنا نعرفوا بانه الاشكال اللي تروح بزاف السيده هو انه الشخص مثلا انا نجي واحد النهار ونوقف ونقول لكم السلام عليكم انا راني حامل فيروس السيده. واش نكون شي واحد عمرنا ما شفنا لا في وسائل الاعلام ولا عاش في صادر ديالهم او انا راني حامل فيروس. واش عمرنا طرحنا السؤال علاش؟ لانه هذاك الشخص بمجرد انه يقول لك انا راني حامل فيروس، شوف عيطوا لي قلت لكم انا راني حامل فيروس فاش هذا الشهر بحال واحد شويه ديال اللوب ولا شويه ديال الاقصاء ولا شويه ديال الصدر هو اللي جاب راسه. ولكن في حين انه انا نقول لكم مثلا انا راني فيا كونسير ديال الرئه، هذا واحد العاطفه تقول مسكين واش كيدير راني مريض بالسكر تحسوا بالموضوع. اذا الا بغينا هذاك الشخص يقول لنا بانه هو راه حامل فيروس خصنا ذاك نقبلوه ولا بغينا نقبلوه حيت فاش كيجي هذا الخوف؟ الخوف هو انني انا نتصاب الا قال لي هذا راه فيا السيده نخاف انه يعادي. ولكن ملي غادي نعرف بانه راه هذا الطرق ما غاديش نبقى لي السيده ما غاديش نخاف منه. وبمجرد انني انا ما غاديش نخاف منه وغادي نخليه يقول لي راه مريض اش غادي ندير؟ اكتشف بان غادي نحمل المجتمع ديالنا. تصوروا ان واحد السيد حامل فيروس وما كيديرش لينا، ما غاديش ناخذ مع الاحتياطات وغادي ندير راسنا كنكون تصابوا. انه اذا ضمننا ليه اذا قال لينا انا مريض نخليو معانا راه غادي ناخذوا احتياط، وبهذه الطريقه غادي نساهموا انه نحدوا من هذا المرض. الكلمات القيمه وان شاء الله نتمنى اننا نلتقوا بها في لقاء اخر. شكرا جزيلا. وفي الان ما كان بعد التدخلات الاولى سنقوم الى الجانب العلمي ونعطي مجموعه من الاحصائيات وبعد بعض المخلفات ذات السيده. هذا التدخل بطبيعه الحال سيكون من طرفي انا. ساحاول ان اعطي سأحاول أن ألخص بشكل موجز هذا الداء ومدى الخطورة ديالو ومدى الانتشار ديالو بأرقام بطبيعة الحال من طرف منظمة الصحة العالمية. بالنسبة للتدخل سأحاول أن أدرت باللغة الفرنسية، سأحاول أن بالنسبة لبعض المصطلحات إذا استطعت أننا غادي نحاول نترجمها باللغة العربية. لماذا اللغة الفرنسية؟ نظرا لكثرة أو لوفرة
الكتابات والبحوث حول الحداء السيدة باللغة الفرنسية. Mon intervention s'intitule Contribution de l'école dans les campagnes de sensibilisation et de lutte contre les maladies en généralement sexuellement transmissibles, et on va s'intéresser seulement au cas du sida. Commençons tout d'abord par certains chiffres qui sont très alarmants à l'échelle mondiale. Concernant l'historique de l'apparition de la maladie, certaines études rapportent que c'est en France qu'on a découvert pour la première fois la maladie, alors que d'autres disent que c'est aux États-Unis qu'on a découvert la maladie. Depuis ce temps-là, 2005, on évaluait à quelques 40,3 millions le nombre de personnes qui vivaient avec le sida. Bien sûr, dans ce chiffre-là, on distingue 17,5 millions de femmes. Et bien sûr, 2,3 millions d'enfants sont moins de 15 ans. Dans la même année, toujours, 6,6 millions de personnes qui ont été infectées par le sida. Bien sûr, parmi ces individus, on trouve 700 000 enfants de moins de 15 ans. Et bien sûr, il laisse des victimes. Le sida a laissé presque de 3,1 millions de victimes. Et bien sûr, avec un chiffre de 570 000 enfants. Il faut noter que l'épidémie, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, l'épidémie ne cesse d'augmenter. Donc, ces augmentations sont très importantes et sont remarquables au niveau surtout d'Afrique subsaharienne, au niveau de l'Europe centrale et de l'Est, et bien sûr au niveau de l'Asie de l'Est. Bien sûr, cette maladie, il laisse de nombreux orphelins, surtout en Afrique subsaharienne et bien sûr ailleurs dans le monde. En même temps, il laisse bien sûr des veuves qui peuvent être aussi infectées par le virus sida. Tout ça, bien sûr, il va engendrer plusieurs problèmes d'ordre socio-économique. Vous savez, bon, un peu comme la misère, les familles, problèmes de scolarisation des enfants, l'hospitalisation, sécurité, immigration et tout ça. Et bien sûr, des problèmes de prise en charge, surtout par le gouvernement et par les organisations d'aide humanitaire. Bon, qu'est-ce que se passe au Maroc? Donc, bien sûr, je ne vais pas m'attarder